Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kembali dalam Fin 534 Okay, so hari ini kita akan masuk chapter 4 berkenaan dengan descriptive statistical measures. So this topic kita bincang berkenaan dengan basic statistical measures lah. Basic statistical measures berkenaan dengan kita punya data lah. Okay. So first thing adalah dalam statistik biasanya kita kena tengok yang first kali kita kena tengok adalah central tendency Okey, katakanlah kita ada data yang panjang apa semua tu, kita kena ada satu perwakilan lah, satu perwakilan yang mewakili data tersebut. For example kalau ada kita data berkenaan dengan sales, okey. So kalau untuk sales tahun ni, kalau kita nak measure sales untuk tahun depan, kena ada satu figure lah untuk gambaran bahawasanya kita dapat tahu future punya tendency Okay, so yang ni, yang pertama kita ada mean, yang kedua median, and then yang ketiga mode. Alright. Mean ni senang cakap dia adalah average ataupun purata. So purata lah yang mewakili data tersebut. Manakala median adalah titik tengah dalam data tersebut. And then mode adalah kekerapan yang paling tinggi dalam data tersebut. Kita ada kekerapan yang paling tinggi. Okay, next adalah variance. Okay, variance ni adalah maksud berkenaan dengan dispersion lah, ataupun kita panggil dalam bahasa Melayu kita panggil sebagai ketaburan. So kita boleh tengok data tersebut berterabur ke tak berterabur. Maksud berterabur kat sini, data dia tu mungkin boleh bergerak jauh. Data dia boleh bergerak jauh, and then kalau data tu bergerak sedikit saja, maknanya variance dia agak rendah. So ada dua calculation untuk variance. Satu untuk population, and then satu lagi is for sample. Right, population ni kalau kita ada data keseluruhan, for example in the company kita ada every data berkenaan dengan company tersebut, so kita boleh pakai rumus untuk population. Tapi kalau kita ambil data company tersebut just untuk satu tahun sahaja, maknanya kita kena pakai for sample lah, maknanya kita ada data mewakili for that particular area only. Alright. So calculation untuk variance adalah, so simbol untuk variance adalah kuasa 2 tu yang simbol Roman tu terbalik, lepas tu kuasa 2, and then summation of data tolak dengan dia punya purata, and then kuasa 2 divided by n. Right. Tapi kalau kita ambil for example, alright, dia sama juga, data tolak dengan purata dia. So x ada garis kat atas tu, maksud dia purata kuasa 2, and then divided by n-1. So beza di antara population dengan sample adalah yang bawah tu, dia punya denominator dia, which is kalau population n, yang bawah untuk sample adalah n-1. Kenapa n-1? Yang ni ada debatable punya issues jugalah. Yang ni kita nak dapatkan, macam mana nak cakap extreme punya values lah. Kita nak dapatkan extreme punya values untuk variance. Right. So n-1 ni totally bergantung kepada sample size kita lah. Kalau sample size besar, n dengan n-1 tak ada beza sangat. For example, kalau kita ada data sebanyak 1000 data, so 1000 dengan 1001, kalau kita kira dia punya variance, tak ada beza sangat lah. Tapi kalau you ambil sample you kecil sangat, which is 10 ke 10 ke, so 10 dengan 11 tu akan memainkan peranan yang besar lah. Okay, so dia bergantung kepada sample size. Dia bergantung kepada sample size. Okay, lupa nak bagi tahu. Okay, so dalam Excel, kalau you nak buat variance, just type je equal to variance data range. Kalau untuk population, variance P data range. Kalau untuk sample, variance.s data range lah. Data range tu maksud dia you kena highlight data yang you kena ni lah, you nak buat variance. Okay, ini adalah example daripada data yang saya telah beri, which is purchase order cost. So untuk calculate variance tu, dia ada dua lah, variance 1 and then variance S1 untuk sample size. Okay, so boleh buat dalam Excel.
Okay, next is standard deviation. Okay, standard deviation ni mewakili sejauh mana dia boleh bergerak daripada dia punya purata. Sejauh mana dia boleh bergerak daripada purata. Okay, so dia rumus dia very easy, punca kuasa je kepada variance tadi. Okay, kalau kita tengok variance tadi, dia ada kuasa 2 Okay, dia ada kuasa 2 kat sini. So kuasa 2 ni kenapa? Sebab dia nak eliminate negatif punya figures. So bila kita kuasa 2 kan everything, dia akan eliminate lah. Eliminate negatif punya figures. So that's why ada kuasa 2. So nak dapatkan balik standard deviation, punca kuasa kepada yang kuasa 2 tadi kan. So rumus dia kalau yang dalam ni sama je dengan variance, cuma kuasa 2. So simbol dia sama dengan variance, cuma tak ada kuasa 2 tu lah. Okay, so maksud untuk standard deviation ni sebenarnya adalah sejauh mana dia boleh bergerak daripada dia punya purata. Sejauh mana dia boleh bergerak daripada dia punya purata. Okay, untuk population, standard def stdef.p and then data ratio, and then untuk sample stdef.s data range. Alright, so as simple as that lah kalau you nak buat tu. Okay, so untuk purchase order cost tadi, kalau kita punca kuasakan variance dia, yang mana variance kita dapat 890,594 dan 890 juta, sorry. And then divide punca kuasa 2, so kita dapat around figures dia 29,842. So apa maksud 29,842 ni? Okay, so daripada dia punya purata, dia boleh bergerak sebanyak 29,000, sama ada upward ataupun downward. So dia boleh bergerak. So that's why orang cakap standard deviation ni sebenarnya adalah pengukur kepada risiko. So pergerakan dia daripada mean dia sejauh mana. Maknanya kat sini, kalau standard deviation tu besar, right, standard deviation tu besar, maknanya dia punya pergerakan tu boleh, range dia agak besar. So pergerakan besar ni maksud dia risiko boleh besar lah, right. Okay. Okay, so itu adalah standard deviation. So normal lah kita guna standard deviation untuk mengukur risiko pergerakan. Okay, so ni dia cakap Okay, so yang ni dia ambil data yang lain, data daripada closing stock price punya data, yang mana untuk kita ada 2 company. So dia buat untuk 2 company, which is for Intel, IBM, INTC dengan GE, General Electric. Okay, so purata untuk harga saham untuk Intel adalah purata dia, kalau kita highlight semua buat purata, so dia dapat $18, 81 sen. Manakala kalau kita kira dia punya standard deviation 50 sen, maknanya daripada purata dia tu 18.81 tu dia boleh bergerak sebanyak 50 sen, sama ada ke atas ataupun ke bawah. So maknanya harga saham tu boleh bergerak $18.81 tambah 50 sen, so jadi $19 31 sen, ataupun ke bawah $18.81 tolak 50 sen jadi $18.31 sen. So itu adalah range pergerakan dia, range pergerakan untuk Intel. Manakala untuk GE, so purata dia $16.19, so standard deviation dia 35 sen, so dia boleh bergerak ke atas ataupun ke bawah sebanyak 35 sen. Maknanya standard deviation untuk GE ni lebih rendah daripada Intel tadi kan. So Intel 50 sen, dia 35 sen. So maksud dia kat sini, Intel tu pergerakan dia lebih besar, so maknanya dia lebih berisiko. Tapi untuk GE pergerakan dia kecil saja, 35 sen ke atas ke bawah, so maknanya GE ni dia kurang berisiko lah. Okay, so itu maksud standard deviation, pergerakan daripada dia punya purata dia. Okay, next is Z-score ataupun kita panggil dia sebagai standardized value. So standardized value ni normally kita kira untuk compare kita punya standard deviation dengan actual punya pergerakan. Right, so rumusnya adalah ZI. ZII tu is for particular punya data lah, which is equal to XI, data semasa untuk I tersebut, tolak dengan dia punya purata X hat tu, and then divided by standard deviation dia. So dalam Excel punya function, just type equal standardized X tu data lah, data mana, purata dia berapa, and then standard deviation berapa, and then write down. So untuk Z-score ni biasanya kita kira by
each data so kita boleh tengok data ni dia bergerak compared to dia punya standard deviation sebanyak mana pergerakan dia. So each data kita boleh calculate every period every period. Okay, so nilai untuk z-score ni kalau you dapat positif, maknanya dia boleh bergerak ke arah positif, data tersebut bergerak ke arah positif, and then compared to mean dia sebanyak berapa. Kalau you dapat positif 1.0, maknanya dia bergerak actual sama dengan dia punya standard deviation. Kalau you dapat more than 1, positif more than 1, maksud dia bergerak over our standard deviation. Kalau dia bergerak kalau jawapan z-score tu less than 1, positif less than 1, maknanya dia bergerak less than our standard deviation lah. Manakala kalau z-score tu dapat negatif, pergerakan dia ke arah bawah, pergerakan dia ke arah bawah. Kalau dapat negatif over negative 1, which is negative 1 point something ke apa, so maknanya dia bergerak over that our standard deviation. Kalau dapat less, maknanya less than our standard deviation. Alright, so itu adalah z-score. Alright, boleh baca nanti berkenaan dengan z-score. Okay, so ini cara nak buat dalam Excel. So dia akan buat each period observation ni, each observation dia akan buat. So kalau dapat negatif ni, maknanya dia bergerak ke bawah. Kalau kita tengok ke sini, purata kita adalah sebanyak 26,000, tapi untuk observation yang pertama ni dia bawah daripada 26,000, right? Okay, so obviously you akan dapat less than our ni lah, dapat negatif lah. Okay, so this one pun still less than 26,000, so dapat negatif z-score dia. So bila kita tengok yang ni yang ni 74,000, which is more than our mean, so you akan dapat z-score more than positif, and then dapat 1.6 ni maksudnya pergerakan dia lebih besar. So kalau kita tolak 74,000 tolak 26,000, still lagi lebih besar daripada kita punya standard deviation. So that's why jawapan dia 1 point something okay. Okay, now kita nak tengok dia punya distribution lah, ataupun dia punya data tu. Kita nak tengok dia punya skewness. Skewness ni maksud dia every data normally dia ada normal distribution punya figures. So ini adalah yang pertama lah. Contoh macam dalam kelas kita pun kita distribution dia mestilah normal. Kalau kita ukur contoh ketinggian pelajar ke, yang rendah sangat tu tak ramai, yang sedang yang tinggi sangat pun, yang ketinggian more than 1.8 pun tak ramai, 1.8 meters. Kalau yang less than 1.5 meters pun tak ramai, right? Tapi yang ketinggian di antara 1.5 hingga 1.8 meters tu ramai, right? So kelas tu ketaburan dia normal, right? Tapi kalau kelas tu, kalau kita compare kelas kita dengan kelas dekat US, kalau kita tengok student US, dia punya normal distribution dia lain, right? Yang mana kalau kita tengok kalau ketinggian 1.8 tu adalah normal di kalangan dia. Tapi rakyat kita dekat Malaysia ni, ketinggian yang normal adalah 1.7, 1.6, right? Around that figure lah. Itu adalah normal distribution. Alright, skewness ni kita nak tengok kecenderungan dia, kecenderungan ketaburan dia ke arah mana, right? Kalau positively skewed, maknanya dia punya ketaburan tu menjurus ke arah ke bawah, which is kalau ketinggian tadi, yang ketinggian 1.5 tu ke arah tu, right? Tapi kalau negatively skewed, dia ketinggian student tu ke arah kanan, ataupun ke arah ketinggian yang tinggi sangat, 1.8 ke atas kan. Itu maksud dia skewed. Okay, so skewness calculation dia ada 1/n summation of xi minus mean kuasa 3 dia kuasa 3 special sikit, kuasa 3, and then divided by variance kuasa 3. Okay, so calculation dia agak rumit lah kalau kita guna calculator. So dalam Excel kita guna equal skew and then data range kita boleh tengok lah skewness dia. Kalau jawapan dia positif, kalau jawapan dia more than 1, high degree of skewness lah, more than 1.
Kalau di antara 0.5 hingga 1 maknanya moderate. Kalau less than 5 suggest relative symmetry lah. So kena ukur balik, kena ukur balik. Okay, so kalau kita biasanya 1 tu sebagai kita punya cut off point lah. 1 adalah cut off point untuk skewness. Kalau more than 1 maknanya high positive skewness. Kalau less than 1 moderate positive skewness. So macam tu dia punya tu. Okay, next is kurtosis. Okay, kurtosis adalah ketinggian kita punya bell shape tersebut, right? Normal distribution tersebut. Alright, so rumusnya 1/n, yang ni kuasa 4 pula, kan? Kuasa 4 untuk mengukur dia punya kurtosis. Okay, kurtosis yang less daripada 3 menunjukkan ketaburan dia adalah flat, maknanya sama ramai. Yang ketinggian 1.5 pun 10 orang, kalau yang ketinggian 1.6 pun 10 orang, 1.7 pun 10 orang, 1.8 pun 10 orang. So sama ramai semua. So dia akan jadi less than 3. Flat semua, sama je semua. Okay, tapi kalau skewness more than 3 indicate that data is somewhat big. So maknanya kalau more than 3 tu maksud dia punya bell shape tu yang tengah tu agak tinggi. Maknanya yang ketinggian 1.5 tak ramai, ketinggian 1.8 pun tak ramai, tapi ketinggian 1.6 dengan 1.7 amat ramai. So dia akan jadi more than 3 dia punya kurtosis dia. Okay, so untuk calculate kurtosis dalam Excel, equal KURT and then data range dulu lah. Range data yang kita guna pakai. Okay, so tengok graf kat bawah tu. Yang ni normal distribution. Okay, normal distribution. So yang graf yang sebelah kiri ni adalah negatively skewed. Yang kanan ni adalah positively skewed. Okay, so kat sini kita boleh tengok balik kita punya yang asal tadi, mean median mode tadi kan. Median mode. Kalau kita represent data tersebut dengan, contoh kita ambil graf yang ni. Kalau kita represent data tersebut dengan median ataupun mean, maknanya tak betul lah data tersebut. Maknanya yang paling betul adalah mode, right? Same goes here. Data tersebut boleh represent by mode. So normally kita kena tengok dulu data kita tu sama ada dia normally distributed or not, right? So this one is not normally distributed lah, sebab dia ada skewed ke kanan ataupun ke kiri. So kalau kita represent data tersebut dengan mean purata, biasanya akan mendapat jawapan yang salah lah. So that's why kita kena buat benda ni dulu sebelum kita nak run apa-apa berkenaan dengan data. Alright, so nak buat everything ni, start daripada mean, median, mode, kita nak buat variance, kita nak buat standard deviation, kita nak buat skewness, kita nak buat kurtosis. So everything ni kalau kita buat satu-satu agak penat jugalah. So dalam Excel dia ada satu add-in lah, kita panggil sebagai toolpath. Toolpath yang mana you klik dekat add-in dalam you punya Excel tu, and then pilih toolpath and then install toolpath, and then automatically dalam ribbon dalam you punya Excel nanti dekat ujung nanti akan keluar satu data analisis. Data analisis yang saya tunjuk dalam video previously sebelum ni. Okay, so kalau you install toolpath tersebut, toolpath saya pun tak pasti, tapi kalau ejaan dia toolpath lah kot, kan? Okay, so dia akan keluar result yang macam ni, semua sekaligus. So kalau untuk cost per order, dia keluar semua. Skewness, kurtosis sekali dengan yang additional lah, range, minimum, maximum ni tak penting sangat sebenarnya. Tapi yang mean, median, mode, standard error, standard deviation, variance, semua keluar dalam ni. Semua keluar dalam ni. Okay, this one dia buat untuk account payable terms. So boleh tengok. Okay, so yang outliers ni pula, yang ni berkenaan dengan z-score tadi, patah balik kepada z-score tadi. Kalau you dapat z-score melebihi 3, maknanya dia 3 kali ganda lebih besar daripada dia punya standard deviation, normally kita consider dia sebagai outliers. Outliers ni maksud dia data yang ekstrim sangat, lari jauh. Kalau kita punya sales tu berada dalam kawasan 24,000, 25,000, tiba-tiba sales kita dapat 100,000, right? So jauh sangat daripada kita punya purata, so kita consider dia sebagai outliers. So kalau z-score plus 3 ataupun negative 3, so
kita consider dia sebagai outliers lah normally normally. Okay, so ni contoh dia. Kalau you dapat z-score ni, ini 2.7 ni jauh sangat kan. 2.7 ni jauh sangat, so dia berada jauh daripada data yang lain, so kita consider dia sebagai outliers, right? Okay, so itu saja daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.